sa pag-alagad gahom masangkapan. Espiritus kinabuhi ginhawa, iginhawa ngan higa nato karon. Espiritus gahom sama sa hangin, oy pantas gahom gikan sa hitasan. Iginhawa niya sa mga tinud-an. Espiritus kinabuhi gihatag, ibubos ni kayag sa Pentekostes. Espiritus gahom mga tinud-an, ang Espiritu sa kinabuhi niya. Kinabuhi nato karon sa sulod,